Fitz Kias. Karong adlaw, kuyog ko ninyo sayra nato kung unsa man jud ang naa aning Jolet's Eco Garden Integrated Farm sa Batuan. Una ana, sa ilang entrance makita ang isa ka arko nga naay mga tanom nga passion fruit. Ug sa unahan ana, napoy daghang mga tanom sama sa kalabok, pitchay, napo sila'y azola, kanang sibuyas, ug uban pa. Kabalo mo unsa interesting, sama sa ilang isa ka gibutang ana ang no farmer no food. So kung walay farmer, walay pagkaon. Tinuod ba ya pod? Wow. Para na mo idea, ang Jolet's Eco Garden usa ka sustainable farm stay sa Batuan, Bohol nga nagtanyag og lain-laing mga accommodation, mga kalihukan ug mga atraksyon. Pero ang ilang mas gipakadak-an mao ang organiko nga pamaagi. Imagine that? Well, dili jud na ninyo ma-imagine. Pero kung moingon ko nga 14 years na silang nag-apply og organic agriculture. Wow. Diba? Ana pa lang makaingon ka nga, wow. Mayo kay na paday tawo nga makasuga ko og ingana nga organic nga way sa pagpananom. Kaysa karon manggod, nag-apply na tag mga synthetic fertilizers or even chemical sa atong mga tanom. Maong dili na ta kaingon nga organic agriculture jud atong gipakadak-an kay gusto naman ta nga daghan tag abot, maayo nga abot ug unsa pa na diha kay para lang jud ka-income pud sa ato ang panginabuhian. Pero kani nga farm maka-amaze jud siya kay bisan sa gamay nga 300 square meter nga kadak-on, grabe puno na gyud kayo siya mga tanom ug mga small creatures nga makita nimo. Sa small creatures, mao ni ang kiwat or kiwit nga ilang gipakadak-an sa paghimuog honey or dugos. Maong di subasta ang mga kiwat di ay kay pwede nimo siyang mahimong dugos ug naa di kuno ni siya mga benepisyo nga maayo sa atong panglawas. Dili lang usa ka bayanan sa mga kiwat ang naa kundi ubay-ubay baya pod ni siya. Sa tinuod lang di ari ra ko naka-experience nga naday pod ni pulos ng mga kiwat or kani mga small creatures nga ako nakita karon. Like, pwede day na. Mao da ni gingon nila nga daghan pa tay ma-discover niining kalibutana. Sumo din ni akong giingon ganiha nga dili lang pud ni usa ka bayanan sa mga kiwat ang naa kundi ubay-ubay ni sila pero wala na ko nakaihap og pila. Ug sa unahan naapoy mga little creatures or kaning mga uwan or turtle sa English. Aning dapita gipakitaan mi og kanang itlog sa uwan. Kani ding itlog sa uwan mapusa ra ni siya sud sa 3 or 4 ka buwan. So dugay-dugay day pud ni siya nga proseso. Og gipakitaan pud mi niya og asa ilhanan nga ang uwan bae og ang laki. So kani di pong uwan dili dali nga i-breed kay mudagan pa man og 7 ka tuig para maka-breed ka or makapangitlog sila. Mao to no, so unta dili lang pud ako ang naay nakatunan karon og pati pud mo og salamat sa inyong pagtan-aw. Humano na nato nga video nga naatay saying nga we have to bring children into relationship to food that connects them to culture and agriculture kay kung walay mag-uuma wala pud tay kanon. Maong ayaw tamaya ang mag-uuma samtang ikaw mukaon pa kay ang tanan nimong gikaon gikan nila o gikan sa ilang kakugi o pagpaningkamot. Maora to og daghang salamat sa pagtan-aw. Bye-bye, amping.